Kada 9 iskusnih planinara krene na put koji su prošli na desetine puta ranije, očekuješ umor, promrzline, možda povrede, ali ne očekuješ da ćete pronaći mrtve, polugole, razbacane po snegu, sa slomljenim rebrima i lobanjama koje podsjećaju na udar automobila, ali bez ijedne modrice na spoljašnosti tela. Ovo nije mit, ovo se zaista dogodilo. Ovo je slučaj koji ni danas niko ne ume da objasni. I upravo zato, dobrodošli u priču o Djatlovljevom prolazu. Bila je to zima 1959. godine, Severni Ural. Veče je 27. januar. 9 studenata i inženjera iz Sverdlovska kreće na novu ekspediciju ka vrhu Otorten, jednoj od najhladnijih tačaka na čitavom Uralu. Imaju iskustvo, opremu i znanje. Sve je delovalo rutinski. Poslednja fotografija grupe prikazuje ih nasmejane, u šalovima u šatoru, dok jedu hleb i prave plan. Niko nije mogao da nasluti da će to biti poslednja slika u njihovim životima. Spasioci pronalaze njihov kamp tek nedeljama kasnije. Šator je bio isečen iznutra. Ne s polja, ne napadom, ne životinjom, nego iznutra nožem. Kao da su u paničnom strahu pokušavali da pobegnu. A napolju temperatura je bila minus 30 stepeni. Odeće, čizme, topla oprema, sve ostavljaju iza sebe. Kao da je nešto nateralo 9 iskusnih planinara da istrče napolje usred oluje i to polugoli. Tragovi stopala vodili su niz brdo, ali ne trčeći, što je veoma zanimljivo, ne haotično, nego vrlo organizovano. Kao da grupa ide u koloni smireno, ali bez odeće. Zamislite taj paradoks. Panika u šatoru, a onda mirni tragovi. Ali ovo je samo početak. 2 tela pronađena su pored ostataka male vatre pod stablima kedra. Bosonoga, polugola. Kedru su ogrebali koru do visine od 4 metara. Kao da su se u očaju penjali pokušavajući da pobegnu od nečega. Sledeća 3 tela pronađena su dalje niz padinu. U položajima kao da se vraćaju ka šatoru. Ali preostala 4, tu počinje prava misterija. Kada su forenzičari otvorili poslednja tela, usledio je potpuni šok. Slomljena rebra u više tačaka, zdrobljena grudna kost, oštećenje srca, povrede unutrašnjih organa, jedna žena je bila bez jezika, bez očiju, bez obrva, bez modrica, osekotina ili spoljašnjih tragova nasilja. Kao da su ljudi bili zgnječeni pritiskom, ali bez modrica, očigledno nisu bili udarani. Forenzičar je napisao čuvenu rečenicu: povrede su ekvivalentne sudaru automobilom, ali bez oštećenja mekog tkiva. Takve povrede ne postoje u prirodi. Ono što je takođe veoma zanimljivo je da je na odeći nekolicine planinara pronađeni su tragovi radioaktivnosti. Nisu bili naučnici, niti su radili sa uranijumom, nisu bili čak ni blizu postrojenja. Sovjetska vlada to nikada nije objasnila. Istog perioda nezavisni svedoci u okolnim selima prijavljivali su narandžaste kugle, bljeskove, svetlosne lopte i tragove kao od raketa, što ćemo sve podrobnije objasniti. Čak su i lokalni lovci Mansi govorili o čudnim zvukovima iznad planine. Sovjetska vojska naravno tvrdila je da nije bilo nikakvih aktivnosti, ali dokumenti, deklasifikovani decenijama, kasnije pokazuju potpuno suprotno. Ono što je posebno zanimljivo, istražitelji nestaju, dosije se zatvara. Istraga je vođena samo 3 meseca, a zatim potpuno zapečaćena na 30 godina. Zvanični zaključak tada je bio sila prirode koju grupa nije mogla da prevaziđe. Ovakav odgovor naravno nije značio ništa i upravo zato je postala najkontraverznija priča ikada. U međuvremenu, 2 istražitelja koji su kopali dublje misteriozno su premešteni ili ućutkani. Šta se zapravo dogodilo?
Postoji više od 50 teorija, ali samo 4 imaju ozbiljne argumente. Pod 1. Tajni vojni eksperiment, rakete, pad testova, projektili. Objektivno, ova oblast se inače koristi za testiranje. Radioaktivnost daje težinu ovoj teoriji. Druga je frekventna panika ili infrasound, retka pojava gde vetar u planini stvara nizak frekventni zvuk koji izaziva paniku, halucinacije i paranoju, ali ovo ne objašnjava povrede. Treća teorija, lavina. Sovjeti guraju ovu priču, ali problem ove priče je nema tragova lavine, nema pomeranja snega, šator je ostao na površini. Četvrta teorija, zelene svetlosti ili neidentifikovani fenomen. Ne mora biti vanzemaljski, može biti i vojni, može biti i prirodan, ali svedoci su ih videli, te su zato panično i počeli da beže. Nijedna teorija ne zatvara sve tačke i to je ono najstrašnije. 2019. godine ruska vlada ponovo otvara ovaj slučaj i daje isti zaključak kao 1959. godine. To je lavina. Ali ni danas nijedan geolog nije uspeo da pokaže kako to lavina uopšte može da postoji na toj padini. I opet, slučaj je zatvoren. Ovo je priča koja se ne menja, ne gubi snagu, ne bledi sa godinama, naprotiv, postaje sve jača. Jer kad uzmete u obzir šator isečen iznutra, 9 ljudi koji beže polugoli, povrede bez spoljašnjih oštećenja, radioaktivnost, misteriozne svetlosti, dokumenta koja nestaju i istraživači, telo bez jezika i očiju, onda shvatiš da ovo nije obična tragedija. Ovo je poruka iz 1959. godine, koju ni danas ne umemo da pročitamo. I zato Djatlovljev prolaz i dalje stoji tamo, zamrznut, tih, kao da čuva odgovor na pitanje koje niko nije spreman da postavi naglas. Šta god da je bilo na toj planini te noći, nije bilo ljudsko. Pošto je ovo prilično dobro istražena misterija koja traje godinama, da bi se bolje shvatila, trebalo bi se upoznati sa ekipom koja je te godine bila na severu Urala. Ko je Igor Djatlov? On je bio 23-godišnji inženjer. Važio je za izuzetnog organizatora, tip čoveka koji sve meri, proverava, testira. Bio je poznat po tome da je mogao da vodi grupu kroz najteže uslove. Sa njim je išlo još 8 ljudi. Zina Kolmogorova, energija grupe uvek nasmejana, Ljuba Dubinina, jaka izdržljivi sportista, Rustem Slavodin, borac, čovek koji je znao preživljavanje, Semen Zolotarev, najstariji od njih, 38 godina, misteriozan sa ratnom prošlošću, zatim Kolja, Francuz iz Rusije, prijatelji tvrde inteligentan, povučen, Jurij Krivoniščenko i Jurij Dorošenko, prijatelji od detinjstva, i Aleksandar Kolevatov, tihi tehničar, pedantan do apsurda. Ovo nije dakle bila grupa turista, bili su najbolji od najboljih. Pripadnici Sovjetskog planinarskog društva kategorije 3, najviši rang. Za njih otorten nije bio nikakav problem. To je bila rutina. A onda ta rutina se pretvara u najveću planinsku misteriju 20. veka. Ono što je posebno zanimljivo je to da su vodili dnevnik, tako da imamo i saznanja onome što ih je pratilo. 25. januara sve ide po planu, fotografije su pune smeha, zezanja, šale. Jedan zapis kaže: vetar jak, ali svi smo dobro raspoloženi. 26. januar zatičemo kolonu u usponu, neko se povredio blago, ali ništa ozbiljno. Produžavaju. 27. januara su napisali poslednji zapis koji je glasio tek jedna reč: večera. Posle toga muk. Nema više dnevnika, nema reči, nema poslednje poruke, nema traga panike. Samo prekid. Šator je možda najčudnija stvar u čitavoj ovoj priči, jer kada su spasioci konačno stigli do njihovog kampa, prvo što su videli bilo je potpuno apsurdno. Dakle, šator je bio isečen i iznutra, ne s polja, što nam ukazuje da nije napad, nije medved niti vuk.
Nešto ih je nataralo da iznutra panično seku šator i beže odatle. Zašto bi 9 ljudi iseckalo šator u pola noći, umjesto da otkopčaju ulaz, ne zna niko. A tek je neshvatljivo zašto bi iskusni planinari pobegli napolje i to bez odeće. Ono što je pronađeno na snegu, što su ostavili usput, bile su čizme, jakne, rukavice, sekira, hrana, oprema, dnevnici, čak i toplo mlijeko u šerpi još uvek zaleđeno na sredini. To pokazuje samo jedno. Njihov beg je bio paničan i momentalan. Što nas dovodi u posebnu misteriju jer tragovi stopala nakon izlaska su potpuno suprotno od paničenja. Zapaženo je dakle 5 pari bosih stopala, dakle 5 ljudi bez čarapa, 2 ljudi sa samo jednom čarapom i 1 u vunenim čarapama. Svi idu nizbrdo u koloni. Nema haosa, nema trčanja i ovo je najveći paradoks od svega. Dakle, paničan beg, sečenje šatora, a zatim spuštanje potpuno mirno u koloni nizbrdo. Na sve to bez odeće. Šta su spasioci još našli? Prva 2 tela kod kedra. 2 prijatelja iz detinjstva. Bosi, polugoli, pored male očajne vatre. Kora drveta je ogrebana do visine od 4 metara, kao da su se penjali u paničnom strahu. Ovde možda i možemo da pretpostavimo da su palili vatru upravo tom korom, ali 4 metra visine, složit ćete se, je prilično ogromna visina. Zatim 3 koji su se vraćali ka šatoru, Djatlov, Kolmogorova i Slobodin, nađeni su na raznim udaljenostima, kao da pokušavaju da se vrate. Slobodin je imao frakturu lobanje, ali bez ikakvih modrica. I to frakturu koja se dobija isključivo jakim udarcem, bez ikakvih spoljašnjih oštećenja, kao da je povreda stigla iznutra. I zatim 4 tela u jaruzi. Tu počinje najdublji horor. Dakle, Ljuda bez jezika, bez očiju, Zolotarev, slomljena rebra, pluća i sečena iznutra, pazite, Francuz, smrskana lobanja, Kolevatov, povrede vrata i grudnog koša. Forenzičari su zapisali sledeće. Ove povrede su kao posljedica ogromne sile uporedive sa sudarom automobila, ali nema spoljašnjih oštećenja. Nijedna životinja, nijedna lavina, nijedan pad ne pravi takve povrede. Kao što smo pomenuli na početku, pronađena je radioaktivnost. Dobro se zna da niko od njih nije bio radnik u postrojenjima, niti su bili blizu nuklearnih zona. Sovjetske vlasti u to vreme, da bi se oprali, govorili su da je to područje potpuno bezopasno i bezbedno. Ali onda slučajno iscuri podatak da su neke vrste vojnih raketa korišćene u tom regionu baš tih dana. Neko spajanje moguće, ali Sovjeti nikada nisu dali konačan odgovor. Svetlosti na nebu, koje su videli nezavisni svedoci, u noćima kada se tragedija događala, desetine svedoka iz okolnih sela prijavilo je narandžaste lopte, eliptična svetla, bljeskove i objekte koji lete bez zvuka. Jedan pilot je kasnije priznao da je video nešto što nije nalikovalo raketi. U sovjetskoj arhivi postoji dokument koji je zabranjivao pilotima da o tome govore. Da li su planinari videli isto i ako jesu, da li su pobegli zbog toga? Vojska je naravno uvek najopasniji deo svake priče i najverovatniji. Međutim, kada su specijalisti došli prvi put, zanimljivo je, vojska je već bila tu. Zašto? Kako su znali ko ih je zvao? Čak i jedan od spasilaca posvedočio. Nekoliko tela je već bilo premešteno pre našeg dolaska. Fotografije su misteriozno nestale, delovi dnevnika su isečeni, zvanična fotografija šatora ima 2 verzije, što je veoma zanimljivo. Istražitelj Lev Ivanov je kasnije priznao da je dobio naređenje od ozgo da slučaj zatvori. Nakon godina i godina istraživanja očistile su se 3 teorije koje zvuče najverovatnije. Prva je da je to bio vojni eksperiment koji je pošao po zlu.
Dokumenti pokazuju zaista da su se u blizini testirale Minesweeper rakete, paraglider bombe, vojne detonacije i radioaktivni materijali. Ako je neka od bombi pala blizu, šok talas bi mogao da izazove unutrašnje povrede bez spoljašnjih oštećenja. To bi objasnilo radioaktivnost, povrede, svetla, prisustvo vojske, cenzuru i premeštanje tela. Ali ne objašnjava zašto bi istrčali polugoli, osim ako je eksplozija nastala pre nego što su izašli, što ponovo nema nikakve logike. Da ne pominjemo činjenicu da šator nije bio oboren, da nije bio nasut snegom, što baš i ne ide u prilog nekakvom šok talasu koji nastupa nakon eksplozije. Druga teorija je infrasound ili zvuk koji ubija. Ono što je zanimljivo je zaista da je raspored planine, Kholat Syakhl ili planine mrtvih, može stvoriti niskofrekventni zvuk koji čoveku ulazi u mozak i izaziva paniku, iracionalno bežanje, paranoju, osjećaj da te neko lovi, dezorijentaciju i agresiju. Možda su zato istrčali u mraku i možda su se naravno na kraju jednostavno smrzli, ali opet ni ovo ne može da objasni smrskana rebra. Svaka teorija ima po jednu prilično jaku argumentovanu nelogičnost. Treća teorija je neidentifikovani fenomen ili UFO, ali ne nužno vanzemaljski. Može biti vojni, može biti prirodan, može biti i električan, može biti i ono što ni danas ne razumemo. Ali činjenice ostaju. Svetlosti su viđene, zemlja je vibrirala, magnetne anomalije postoje, oprema planinara je registrovala čudne magnetne skokove i šator je isečen iznutra. Neko ili nešto je moralo da izazove paničnu reakciju. 2019. godine, kada je ovaj slučaj ponovo otvoren, usledio je hladan tuš. Isti zaključak kao i 1959. godine. Lavina. Međutim, nagib jednostavno nije dovoljan. Sneg nije pomeren, šator nije zatrpan, tragovi nisu poremećeni, tela su bila kilometrima daleko i povrede ne liče na lavinu. Nakon toga slučaj je opet zatvoren. Nekad istina nije jedna. Možda su ovo sve delovi slagalice. Neidentifikovana svetlost, vojni objekat koji pada, eksplozija koja stvara pritisak, panika i beg, smrzavanje, a onda unutrašnje povrede od šoka. Ali onda ostaje pitanje, zašto onda Sovjeti nisu rekli istinu, zašto je dosije pod ključem 30 godina, zašto je vojska stigla prva, zašto su tela pomerana, zašto se fotografije razlikuju i zašto je šator isečen iznutra. Jedan od istražitelja, Lev Ivanov, mnogo godina kasnije napisao je sledeće. Video sam tragove radijacije, video sam tragove eksplozije, ali dobio sam naređenje da zatvorim slučaj. Rekli su mi, neki odgovori jednostavno ne donose mir. I možda je jedina istina zaista ovo, da šta god ih je nateralo da istrče u mrak goli na minus 30 stepeni, očigledno nije bilo ljudsko. Postoji određene fotografije koje su nakon toga prikupljene iz šuma, iz dolina, iz šatora. Svi izgledaju potpuno normalno. Ali onda posljednji niz slika prikazuju nešto veoma zanimljivo. Prvo neočekivanu maglu, zatim svetlucanje na horizontu, neobične tragove u snegu, djatlova sa zabrinutim izrazom i ledenu oluju jaču nego što su prijavili u dnevniku. Najmisterioznija fotografija nosi ime okolna svetlost. Zamagljeni krugovi svetla kao da nešto gori u daljini. Istog dana svedoci iz sela Vizaj rekli su da su videli narandžaste kugle. Da li je grupa počela da shvata da se nešto događa, toliko strašno da se oni toliko uspaniče? Oluja je počela, smatra se, oko 9 uveče. Vetar je podizao sneg kao zid. Temperatura padala na ispod minus 30. Šator je bio dobro uvučen u snežni zid. Ali oko ponoći se nešto menja.
Rekonstrukcije pokazuju da je grupa čula nešto, videla nešto i osjetila nešto. Nakon čega je usledio haos. Secanje šatora, bežanje bez čizama, bez jakni. Grupa se kreće niz padinu, 6 preživljava smrzavanje kasnije, ali 4 umire od neobjašnjivih unutrašnjih povreda. Šta je izazvalo prvi trenutak panike, to je ključ, koji je jako teško izrezbariti, nažalost. Postoji paralelni, slični slučajevi koji se poklapaju sa ovim. Ovo je segment koji retko ko zna. SSSR je imao najmanje 5 slučajeva misterioznih smrti planinara između 1957. i 1963. Prvi incident bio je 1951. godine. Grupa od 5 lovaca pronađena je u sličnim uslovima. Smrznuti, izvučeni iz šatora, povrede grudnog koša, istraga zatvorena bez objašnjenja. Druga je Kamar Daban, incident iz 1953. godine. 7 planinara u Sibiru, 6 umire od iznenadne panike, samo 1 preživela. Rekla je, nešto nevidljivo je ušlo među nas. Slučaj skoro identičan Djatlovljevom. I baš zbog preživelog planinara ovaj slučaj ćemo posebno obraditi. Treći je u Atlaju 62. godine. 3 geologa su pronađeni sa povredama grudnog koša bez spoljnih oštećenja. Čudne svetlosti u Uralu između 1958. i 59. godine viđene su više puta, potkrepljene su vojnom dokumentacijom. U svim slučajevima navedenim, vojska dolazi pre nekoliko spasilačkih ekipa. Zato ovi slučajevi nikada nisu povezivani javno, ali se poklapaju. Ali šta to tačno ruska vojska krije? To je ono što stvara najveću misteriju. Zanimljiv je slučaj onog vojnika Zolotareva. Čovek kao da nije pripadao grupi. Bio je ratni veteran u specijalnim jedinicama, tetovaže koje nisu vojne, lažne godine rođenja, nikoga zapravo nije poznavao u grupi, pojavio se dan pre puta, imao je neobičnu opremu, sahranjen je odvojeno od ostalih, kasnije je otkopan i DNK se delimično nije poklapao sa zvaničnim podacima. Zašto čovjek sa vojnom obukom ide sa studentima? Moguće je da je imao zadatak, moguće je i da je video nešto što nije smeo, te je možda grupa istradala zbog toga. Moguće je da su njegove povrede znak da je bio najbliži eksploziji, jer imao je 5 slomljenih rebara, maltene izgužvan grudni koš i povredu tipičnu za eksploziju. Slučajno? Pa, ne bih rekao. Postoji također jedna čuvena fotografija broj 34. Fotografija koju su Sovjeti zabranili. Navodno prikazuje okruglo svetlo iznad planine, nešto nalik vatrenoj lopti, držana je decenijama pod ključem. Ono što je važno napomenuti da ne bi došlo do nesporazuma, fotografije su bile sakrivene 30 godina. Dakle, u šatoru su pronađeni fotoaparati, izvađeni filmovi i to je čuvano 3 decenije. One su očigledno čuvane jer su neke stvari bile problem za sovjetske vlasti u tom trenutku. U vrijeme kada se nesreća desila, sovjetska vojska je testirala parabombe, rakete, balističke mine, radioaktivne eksplozivne komplete. Zanimljivo je da fotografija šatora ima 2 verzije. Dakle, jedna verzija ima čiste ivice, tamniju senku i manje snega, dok druga, više snega, različite tragove i drugačiji ugao svetla. To znači samo jedno. Neko je manipulisao rekonstrukcijom i zato je fotografija bila tajna. Veoma je sumnjivo zašto je ratni veteran, koji je bio jedan od njih 9, nosio aparat u Oluju, zašto je slikao nešto i zašto su neke slike mutne kao da je bežao. A sada da se vratimo na priču sa početka, kada je ona jedna žena preživela u incidentu. Svedočenje te žene je veoma važno za današnju priču s obzirom da se ni jedan scenario u potpunosti ne uklapa u logičku sliku. Radi se o Valentini Utočenko, koja je jedina preživela. Imala je tada 17 godina, nije bila početnik, bila je mlada, ali dobro obučena planinarka. Zanimljivo je što je ovo događaj iz modernijeg vremena, iz 90. neke godine.
Grupa od 7 njih vodila je iskusna planinarka Ljudmila Korovina, žena poznata kao čelik Sibira. Situacija je neverovatno slična Djatlovu. Sever, zima, izolacija, nepogoda i nagla, potpuna iracionalna panika. Ali ovog puta imamo očevica. Njen iskaz, hronološki, kako je ispričala više puta između 1993. i 2008. je sljedeći. Sve je bilo normalno do jednog trenutka. Valentina kaže: nismo imali nikakav problem, nismo bili izgubljeni, nismo se svađali, bili smo dobro. Kaže da su tog jutra se penjali, vreme je bilo hladno ali stabilno. Sve je delovalo potpuno normalno. Odjednom, kao da je neko isključio razum. U roku od par minuta grupa počinje da se ponaša kao da ih je neko napao. Doslovan njen citat glasi: nije bilo ničega, nikakvog zvuka, nikakvog vida, ali nešto je udarilo u njih iznutra. Najbolje mogu da kažem kao strah koji ti bukvalno zatvara mozak. Ljudi počinju da vrište, hvataju se za grudi, bacaju rančeve, trče napred, padaju, kašlju krv. Jedan član grupe, Saša, počeo je da jeca i guši se. Lica su im postajala ljubičasta, kao da nemaju vazduha. Njena tačna izjava glasi: lica su im menjala boju, neka modra, neka crvena, kao da im se pluća gase. Niko ne zna da objasni ovaj fenomen. Autopsije koje su kasnije izvršene zaključile su akutni endem i unutrašnja krvarenja, bez, ponovo, spoljašnjih povreda. Identično kao kod Djatlova. Kakvo li to nepoznato oružje Rusija posjeduje i šta je testirano, ostaje nam samo da maštamo. Po daljem iskazu Valentine počeli su da umiru jedan po jedan. Opisivala je ovo kao nešto od čega je postala traumirana za ceo život. Kaže, padali su, ali ne kao da su kliznuli, nego kao da je nestalo života iz njihovih tela u jednoj sekundi. Njihove smrti nisu bile spore, nisu bile smrzavanje, nisu bile pad sa litice, u trenutku, umiranje iznutra. Glavni vodič ili Ljudmila je umrla na mojim rukama. Ovo je najpoznatiji deo njenog svedočenja. Ljudmila je bila iskusna instruktorka koja je pokušavala da spasi grupu. Gura Valentinu da beži, pokušava da reanimira ostale. Na kraju i ona počinje da se guši i, kako Valentina kaže, uhvatio je i nju isti strah i ista bol, krv na usnama, oči pune suza, ali bez pogleda. Nakon toga pala je mrtva. Tada u haosu Valentina pokušava da spase jednog dečaka koji se zvao Tim. Obgrlila ga i pokušavala da ga vuče, ali telo mu je postajalo sve teže i bezživotnije. Krkljao je, izbacivao krv i umro na njenim rukama. Bila sam okružena mrtvima i shvatila sam da sam sledeća. Osjetila sam kako nešto ulazi u mene, nije bol, nije hladnoća, nego kao talas panike, kao da neko pokušava da preuzme mozak. Tada sam krenula da bežim niz padinu, sama, bez opreme, bez hrane, samo u jakni. Također sam čula i zvuk, ali kao da nije bio zvuk. Ovo je ključni detalj koji najviše podsjeća na slučajeve infrasoničnog fenomena. Nije bilo ništa što čuješ ušima, ali telo je vibriralo, kao da zemlja ispod tebe peva. Rekla je da taj osjećaj je trajao svega nekoliko minuta, a onda je nestao. Kada se okrenula, niko više nije bio živ. Nešto nevidljivo je ušlo među nas. Njen kompletan citat glasi ovako: ne znam šta se dogodilo, ali kao da je nešto nevidljivo prošlo kroz našu grupu, nešto što izaziva paniku, nešto što te čini da zaboraviš na život, kao da isisava svest, ne nešto što možeš da vidiš, niti nešto što možeš da dodirneš, samo strah koji nije tvoj. Ovo nije metafora, ovo je tačno njen doslovni opis situacije. Nakon toga pobegla je u šumu, ako ostanem umreću. Rekla je da je bežala potpuno instinktivno. Sakrila se ispod drveća, te turala satima, padala, dolazila sebi i opet padala. Više puta je mislila da će leći i umreti. Ali onda je videla dim i našla drvoseče, jedva je govorila, bila je na ivici šoka.
Lekari su zaključili da nije bila pod dejstvom narkotika, nije imala povrede, nije imala smrzotine, nije bila dehidrirana, nije imala povrede pluća. Bila je u stanju akutnog psihičkog šoka, ali jasno svesna. Jedan doktor je i zapisao da devojka nije lagala, da je bila potpuno racionalna, samo uplašena do ivice ludila. Najčudniji detalj ove priče je bila krv koja je izgledala kao pena. Ovo je detalj koji je lekarima bio potpuno neobičan. Valentina je rekla, iz usta im je izlazila pena pomešana sa krvlju, kao da im je nešto pocepalo pluća. Autopsije su kasnije i potvrdile unutrašnje krvarenje, edem pluća, krv u dušniku, oštećeni kapilari u plućnim krilima. Sve bez spoljašnjih povreda. Zvanična verzija, kao što pretpostavljate, bila je maltene smešna, hipotermija ili smrzavanje. I na kraju njena posljednja izjava iz 2008. godine glasi: ne znam šta je bilo, ali znam ovo. Isto što se dogodilo nama, dogodilo se ljudima iz 1959. godine. Apsolutno isto, sigurno sam u to. Paničan strah koji nije tvoj, smrt bez razloga i osjećaj da neko gleda. Možemo samo da zaključimo koliko je napredno i apsolutno bolesno ovo oružje. Iako misterije uvek zvuče interesantnije, moramo se suočiti sa jednom surovom činjenicom. Sovjetski savez je u to vreme testirao oružja koja danas zvuče kao naučna fantastika. Oružja koja nemaju eksploziju, niti krater, ne ostavljaju opekotine, ali lome čoveka iznutra, razbijaju pluća, razaraju kapilare, a ne ostavljaju ni jednu jedinu modricu. I baš takva oružja mogu da objasne, ali samo neke od povreda djetlovljive grupe. Prve su parabombe ili tajne eksplozije u vazduhu. Parabomba izgleda jednostavno, padobran, eksploziv i detonacija na visini od 40 do 90 metara, ali njen efekat nije jednostavan. Parabomba ne udara kao klasična bomba. Ona ne pravi krater, ne spaljuje zemlju i ne lomi drveće. Ona udara talasom pritiska, tako što ogromna količina vazduha udara čoveka kao zid koji dolazi sa neba. I šta se dešava? U tom trenutku pluća pucaju iznutra, kapilari eksplodiraju, krv se meša sa penom, rebra pucaju kao grančice, grudni koš se gužva kao limenka, a s polja nema nikakvih tragova. Medicinski ovo se zove barotrauma. I to su povrede koje vidimo kod pomenutih slučajeva. Međutim, sama parabomba nije dovoljna da objasni čitavu situaciju, jer ne može da objasni zašto beže, vrište, pucaju psihički, dezorijentišu se, skidaju odeću, pokušavaju da se penju i trče kao da beže od nečega što niko ne vidi. Jer vojne parabombe to ne rade. Talas pritiska ubija ili obara, ali ne izaziva masovnu psihološku paniku. Dakle, potrebna je još jedna komponenta i tu dolazimo do najopasnijeg dela. On je infrazvučno oružje ili zvuk koji ulazi u mozak. Sovjetski savez je eksperimentalno razvijao takozvano infrasonično oružje za kontrolu ljudi. To su uređaji koji proizvode zvuk ispod 20 Hz, zvuk koji čovek ne čuje, ali ga telo osjeća. Efekat je zastrašujući. Nagla panika, osjećaj katastrofe, pritisak u grudima, neobjašnjivi strah, dezorijentacija, halucinacije, osjećaj da te neko juri, slično oružju za koje se smatra da je iskorišćeno i kod nas. Svi ovi efekti zvuče tačno kao ono što je rekla Valentina Utočenko. Kao da mi telo vibrira, ali nisam čula ništa. To nije normalna reakcija na eksploziju, to je reakcija na infrasonični napad. Dakle, moguća kombinacija može biti parabomba i infrasonični efekat. Ali isto tako može biti i plazma eksplozija plus infrasonični talas. Elektromagnetno oružje ili plazma koja luta, četvrto neverovatno vojno oružje Rusije. Generatori loptastih munja, zatim vođene elektromagnetne impulsne kugle i eksperimentalne svetlosne orbe. Ovo je oružje koje je najviše testirano. Kada eksplodira elektromagnetni talas, on može da poremeti rad srca,
zaustavi disanje, pregreje nervne završetke, izazove strah i paniku, utiče na vizualnu percepciju, stvori svetleću loptu koja lebdi nekoliko sekundi i ostavlja tragove koji izgledaju veoma slično UFO. Svedoci su tih dana videli baš takve narandžaste kugle iznad Kolac Jahla, isto kao i svedoci koji su videli svetlosnu kuglu kod Kamardabana. Ili vam isto što je Zolotarev fotografisao nešto nalik svetlećem krugu. Ako je elektromagnetno oružje eksplodiralo iznad grupe, izazvalo bi iznenadnu paniku, dezorijentaciju, gubitak osjećaja za pravac, bežanje, srčane poremećaje i unutrašnje povrede. Dakle, liči na kombinaciju parabombe, infrasonične panike i vizuelne anomalije. To je najopasnije oružje ikada testirano. Međutim, nijedno od ovih oružja ne objašnjava kompletan mozaik događaja. I to je ono što ovu priču čini neverovatno misterioznom, koja može mirisati na nešto više od samih vojnih tajni i neverovatnog oružja. I dan danas ostaje taj fenomen zašto su 9 ljudi hodali potpuno mirno ka dolini planine. To je prvo i osnovno pitanje na koje ne postoji odgovor, kao i zašto je samo Valentina uspela kojim čudom da preživi. Iako čitava priča deluje da je razrešena vojnom tehnologijom, na kraju ipak nemamo konačan odgovor, jer ove dve pojave se ne mogu objasniti prostim super oružjem. Možda ipak na kraju u ovoj priči postoji i nešto što je u tom trenutku sudjelovalo, a da nije ljudskog porekla. Ovakve videe, dobri moji, je veoma teško napraviti. I ako vam se sviđaju ovakvi videi, podelite po mrežama, drugovima, prijateljima, ostavite obavezno komentar, vaše mišljenje na temu, jer to je najveća pomoć za kanal i naravno naterat će me da radim što više ovakvih videa. Volim vas fes, pozdrav, dobri ljudi.